video lock just ono ultimi lock no anu no fi no boninti adwemu fanyo die nti na yire ntimi fafo oye wan die oye nipa bai ubi ne mpana no ayin fitani tini ne yire fa no fo ebra gwanyo fitani ne frɛ wo bo bra ultimi mfansi awurade o nya me bepu ho aten oba oye fita Kristo nsa ayalefo a yale wa wade mu yade amen na Yesu sinima yenim nti ene efo ane efo osina so nya so lefra ufo mu won wale ase heavy awale wale ho nanso ebebu hu de aten Hebrews 13:4 oso woni awade ni wade ni awade ni ade nyina mu wo awade mpa ho fi mo wade awale enfi mede ema ho awade bebre fi wo ho se jamanfo na efri se jamanfo ni wo mo sa awade awade bebu wona ha ne bebu aten awade yankopon han oye han wo wade asem ho who are you in your marriage Bible me your personality bebre o mo wade ye ebere ntimi giga kote nye fa bi na be on the one Abigail ensa no ensa wo brutu ne kokonye kla I first Samuel 25 I mean target wo bro obekuru sa no te anigye onyesika wo de hwin sande namfofo ani gia bonten o na be no ware no gise wo nyansani ti sa Abigail First Samuel 25. First Samuel 25 verse 25. Ose mesrawo. E ma me ramfa na komanto onipa wu. Abigail na pa David cho say emfa wa komanto mi kunu so. Nipa wu ni so. We just na bra boy nsem fata. Na se o kenya nsem che na wonfi yam kwa so ros won ko wo twempena ko kaso anu asabo. Se di ni ditie no. Sala no tie. Sala no tie. Na beri ni din. Na be ndi yo baby wani kunu. Just wo afutu ko ka wo tie. Verse number 36. Afi Abigail akopa David chaw David ko buni kuna kokuno no okopa chaw ba yansani e pato sister okunu e twempana yo ba yansani enkokontokwa no ba ne nkokonko bodua Baba 36 no osina Abigail ko na be nche o fira bontre ba no ne kunu osede mai de oso wato ne ho kunu mu ani fie ho ano ai de e woni fie ho na be ne je ne ho we bie dwum no we kinani dia no was say bi oso no abutita wa brutenkan obi nsa na lock no obi crusade no tie wa anya obanya nsani te say Abigail obi ja wade Abigail anya yo what now kroko ni krutufo ko be say be mani ya meto nsa frɛ no me pa cha uye David be be wo so hu oba yeso obi yire kro open David so ba ni bia do kunu ye David am pa cha onya abotre emma yes one go program o shaman for ma to say ya ebi a o ya so le panyino so say fa so le nkura na yire ko kan onya problem bia na kunu ye David opema o kunu bia na kunu ye Samson baba bi odi awon fa chi oba na hips obu a na wade wande oba na Yesu ba yo o hwo ba na fo the no fo we don po ba na to so bema we dem ne one member Samson for no ye oni pe bu mi ye Joseph onye sikampa na yire no David Joseph and munyama ye say ni nyina no amfa ne yire chi David so unya bema Joseph sa wane na Genesis 41 verse 45 nyame peja Joseph but to maintain the year and then people be the scar and now I want to do it e bantim hono se so Solomon wale e ma do Solomon ko utu abosonfie dia ko utu abosonfie obako ha na obako Kristo mfa boni che da amen Joseph mesiru ade se oba ukunu de wo wa de urade se ne suban amen de oba wa urade mfa Joseph hum tunu Genesis 41:45 Genesis 41 verse 45 osina fellow flow Joseph safna pani na wode no sofo e ma so Potiphar baba asna ndi Joseph de me pega no ana faro ne ware ma Joseph do ode ne ba ne sofo bi e friend Potiphar ode ne ba asnet emma Joseph awade Joseph ne wo Manase ni Efra wan fa ne chi da dimpacho wo ye ba ma ne nyame pega wo ha kra obi timi wusie na sofo bi kura owu ye na che ne wu sesa o watresi ba joy okobu hu aten o kopu hu aten wo ye oba be wo wade wo ye Abigail obanya nsafo ni kunu wo problem timi pachaw timi to ne boase Genesis 25:23 brenti timi nkai wo ye root was ni kunu wu
but odi na sini e ba jo ba wani odi wasini u pe root inshira but root ne ba bema wani no ewu ye nimpo na se one ne ntam na odowo wata na chi ene de obi abona ne obi bona se bayi root na se na womi SNT na chi baye e ma na womi efutu ode ma root no okonye sika ni boas e ware no ene root na se ene benya David Yezia Jesus Christ go free sa tribe oba me so say unyansa 40 so oba root nane wase ne nkuma fo ntemu mra so dwie oba bi di say Lydia ono osa oba ni nyame asem ware na as 13 as 16 13 ebrenti enkan o de ne kunu kompa abo o di mani kunu o ye fast mani kunu o pompa eta ne kunu chi Job wife omo a Job chapter 2 verse Emmanuel bebre Job wife subani onu dia wo kire ba o be fo we chi a na djuma say o be dwene jaw sa na mani bebre tie fi say o hwe djuma onim say djuma etimi ye o timi yale bra wo nkwa djuma Job wife bra Job ho chen Job 2:9 Job chapter 2 verse sa na ma bebre wo wiase nchechemu be bebre tie 85%. Osna na ire ka tie ne se Job yire ka tie ne se oda sukura umudie no oda sukura umudie do mo nyankopon onu no ya wo ye sofo kra o ka se wo ye fasting kra o ja sofo se de ni ambre ne fasting si Job oda sukura umudie do me unyankopon wa nya oba wo te wase wo nyamsomu a me se obe ma do ba abrato na wo twa loto pipa o ka loto pipa na ba abrato ho hwe obe frustrated Timi pato say mama ye mompa yo didiri ye omo be wana kwa dem wo another chance am betim dia examine ye be yie obu wo be winde ye say bia na chia ye say wo ma wode doso tinu wetima tre no ado gwa we dimi trin complete answer wo 1 Corinthians 7 ne we say ye de besia next week nya be ka be ma sede oba sede e wa wadi na vi ya we say betima bon tofa duties of a man our marriage and the duty of a woman in the marriage next week ya de no be pa nyemfa we ni bi 1 Corinthians 7 verse 1 1 Corinthians chapter 7 verse number 1 no Obifo be say baba nya Obifo be say love is a flower which turns into fruit at marriage ose awade no odon esase o wo banana ne ho dawura be ma no dawura mu na a flower na atene na be fruit afi mu ware na mo ti abani bidi na se mu ware na so ya flower sa entimi be pugu do na mo nyamfa so dem obi ti ka se ma wale kura num ho entima ntama aduaba no wa nem abani bi ani flowers ne nkwa na eso nto so wa ware nunu ho oh ewradem fa bone nkyeye na nipa dia wadem fo na de me ya ne se asase su de obi anya ohwe he o mpa be ma na no asem kokemi na no kresi sa na no na obi ni midi nkoma se o pese okotwa wadem kema e ho mra kona bra sika wo ko follow divorce there eno sika o za ko to nyame mre be sa di sika la wo di so ne ye tu aseda next month mo mra mo kwa mo say next 2 weeks and came and ran munya ya wa and ye na came mra pa le ni say na mo si nyame mra di eh say dia the sin sorry bebre say ko wala mo ko pebu kakraka bi ye de ko aba mu na ba ta ba na ba ko wi asi adwen aba ba ko wa say de ko aba mu obu ano bi ade ko de ye pipes bi ende ho dan me wale man ko kemi say bru ba bi na mi ye pipes bi ana sa me ko na nya pipes ni nti ana me ko wale hallelujah amen but ni ba dwen obo ko mutimi ko ansa ko no mako wale say ya da awale ni begun sister bi na da na mako say awale ni gua na ebia na guna say 1 Corinthians 7:1 1 Corinthians 7 verse number 1 osna de mo twa no ho ne de eye mo ni Paul say de me twere abre nyamsom for den ka eye Paul hunu mre wa wade ho senka oni pompo enfa nka oba nanso ya me ahihye edu ba bia na akono
awura yenti nti adwuma na nyo because of say ye mo adwuma na ye nto nyame mmerenti bema bia enya de ono ane yire obabi enya ono ani kunu ma yire de ese oyire okunu ma oyire de ede timi pa cho ware ni de odi ma oyire ese bro ye de odi ma oyire ese asuturi ese atiantie ese atemdidi ese ya wa wo hye ni ese na oyire so nyere oso obru ma yire de ese na oyire so ma ukunu sa awon kame ya wodi o kame ukunu ndi ese anu oye ese wodi nchini kuno medua na ye kosua wodi apona ni nkwan ya afre mi opa akokọ ba akọ na aponche ba meye me kire wo ya mekuna ma no madua na ma ya ma ebe bia na mama ko fi amen na ma ni be bre ni medua ni yo aduane ye ne KFC ye komo no akwatre no atopoko poko eton wansi ni atoma no 10 cedi fast food no age drink o de mane doctor kan so nya were ko na sepaba abankwa mane ye bi mane ye burabunu abankati mponto akoko nyina nkwem na mane be bre fo so no amia keke Instagram odi ensu aduane ye bia na wo be wale obi open local food ti same fufu ni eto ba be bre ma ya be bre nim to fufu onim twi na to de mempe wodi nyansa to pa bre nim kakra oso ire no nyale ni padua so tu nti se be ma wale ana oba wale a onni wani padua so de eto da be bu apeso ko yiri tufu ese otie Uku baby, we need to baby nkonsi okosi na obabi okọ na yire kan so ayire wantie na djuma e ko family na yire ka je so wadanfo omwa wasi dai men na nam ti ache ne wusu na sara me ba wale baba bere onim kakra oso ire no no ani so ya wale wia ya to ye right and ya ma ye ho ne mokunu sara nso no sanu okunu so ti mema mo se me na me wale o wontimi nsem so no wose wo yire so woni padua no so tomi se mu nyina no be ye wine branum ga oso mo fa mo ho nka me ka mo hasu egu awade o bema bi fa wa fa na yire chinyira na yire o anda jengiriti sa de ka bi a wa bre o yale kan krokro sem kan sem de kira wo yire ukunu se o mi wura o betimi kura afena no kesi bi na je se na koma hede no obu wo kura message se asa obesa aka kire o wudu ti bebute ni kuru fa na ji ana oda mpabo ye beto wo yira ma 2 million se wa gire wo fem Kristo mpa bwana nje obi na damfo mpotim be ya aduane mani kuru no hey brother sister be very careful ni mi wa agiri no mi wani e wo wa de o yes sir wa be create problem ma ho na wi a wasa de abunya me so bo brother nim kakra me no oso mo fa mo ho nka me mo ho nti awade mu de say Kristo fo mu mienu o ye pese ye de mpa bosi wo ni bompa ye fa ade wo bia ye peba ye bompa ye e mo se obi e na obi pe awade bema no ba ware na ewo ma ne da so ba Isaac e bompa ye ma de yiri Rebecca o bompa ye ma amenya me bie ne afuru o wontafo Rebecca se quotation we papa e de ka ne ye de sie ya next week ya be bon to o se mo mfa mo ho nka me ka mo ho nti wesu ku awade se mo ba so fu bi de bia wo kwa twea oni ta ma ne yire o e bato wi a o get man ono yire be bi o nya daji ye wo to da no trefie aduani bo kwa no wano bia ma ku wo yire o wetima sini ni anya bone nanso ne obi kura koto se obi si ne yire ne ma bone why no koto bonku me brother ne yire jimi no sister eye wanka oni beje da be ma wo fie tena fie wone wo yire ni nkomo twigina brabo ho asore yemu mpabo mu oh baba ya de besi ya browning gaga o se na matu mo si wa mampai bo na afei masa na hye mu biem ya se hye mu biem ndi sama mfa mo ho na bless bonsama mfa ye ho na mo mere so ndi oba do kamu kuru bebrebe a bonsam be so ba hye be ma do yin kan obi be so na hye wo be nya no browning gaga ende ne ncheche mo eto so o se na ye die me kam wo kwa mu fam na nya o hye so o se nya hye Paul so o hye se dia enne nipa wade nsem die no o se ne o hye so na me pese
Akanipa nyina ko se ko benya akanipa nyina ete se de otie di ntia brɛ so obia wo adwuma te bi e ba de ya obi de esei obi nso de esei baba bra ose na meka me kire asujafo no ena ekunafo se eyema won se otena ho se me nti so obi esoja ni ontena ho din soja ni wo do na ganai 4 soja ni obu oso ni kura wo do na de kura ni ne 94 bra ni gaka ose na so won timi hye won ho so na se won timi self control won wale onyere wale onjembara wale dabi ondeti wale se wo ye babu na ntimi hye won so wale wo ye kura ni be ma oba wo yire wo je kura wo je won timi wale yamfanyi last one ose na yeso be wale esense wo ho be yira won na wona wo wale ye ne de me sha won enya me dem ewurade se de se oba enya ne kunu oba enya ne kunu oba bolu ene keme force yesu etimi gunu ewurade mfa bone nche amen na ewurade mwa na omo wade nye de te se ewo na esi kire na Isaac ne Rebecca Genesis 26 verse 8 omudi agro kasa ma nipa wo kunu hu se we mu ya wale fo do ewurade mwa na wade afoforo nhwe nsua de ne de atochema abubu akondem ewurade obabibi ma na yeye no ombre mu na yeye na onfa bone nche na nipa di forward na nipa bere ko bonsem dem ewurade oya osesa wade no omma ye so anwode na won kaye na ya nwale ama wade amfa ya nko baabi a yempe na so obi de ode de ko baabi a wompa ewurade meye temgyinafo na won sesa dwie mu maye na omma de apratete ne ewusiesi na de obe wale so ewurade mo no na wontimi omma na ni hu ade yie wontimi nyi oba na beme beboa no devua ya de patu so asi wodi nti bani nsi ye ne atiefo yie ewo doba Kristo Yesu di munti amen Evangelist Johannes Tichira Otenika live on Kumasi 104.1 FM one in time Kokobon Christ no matter you are, one day, Tanya will be here,